Repengrang dal bang nak simang na est alna gutirang korak baha nak simang est alo khalna nyimang na rabo anga dal di hit nambal ko onat kenne house korak baha bri house aro sku house ne ending ara bunga ending aro zero ending ya house taro ending nikon nak simang thari mangna khalbo zero bunga sot bunga khalatpo sot bri sku sot sku bri sot bunga bri sot bri bunga sot bri zero bri sosku bunga sot bunga sosku aro zero sku ne chigni rang nak simang khalna nanga ulta bulta de dibanga main target ko mungkatham unatna direct nambal na bri sot bri bunga aro sot bri mungkatham ne nak simang ya mungkatham ko est alna khalli nibo de est alo khalna nak simang na guti de esa nongaigen yerang ko nak simang ulta bulta dake second round na khalbo ne.